જય હિન્દ મિત્રો, ગુજરાતની અંદર જે હલકી કક્ષાની રાજનીતિ ઘૂસી આવી છે, અમુક લોકો એને લઈને આવી. આ રાજનીતિ એ છે કે પહેલાં ઉશ્કેરવાના, પછી ઉશ્કેરણીનો ભોગ બનેલાઓની સહાનુભૂતિ લેવાની અને સહાનુભૂતિ લઈ અને પોતાની પાર્ટીનો દાયરો વધારવાનો. સિમ્પલ લોજિક. જો કેવી રીતના પહેલાં ઉશ્કેરે છે. जेल से डरने की जरूरत नहीं है। जितनी झूठी एफआईआर की है इन लोगों ने, हमारी सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर सारी एफआईआर बंद कर देंगे, सारी खत्म कर देंगे। चिंता करने की जरूरत है। और जो मंत्री, भाजपा सरकार के जो मंत्री खेडूतों को जेल भेज रहे हैं, उनको जेल की चक्की पिसवाएंगे, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ेगा। જોઈ લીધું મિત્રો. તો શું સવાલ ઉઠે, એ લોકોની જ્યાં સત્તા છે પંજાબની અંદર, ત્યાં એ લોકો ખેડૂતો ઉપર કોઈ પણ એક્શન નથી લેતા. જુઓ, किसान अपनी मांगों को लेकर लोंगोवाल में धरना दे रहे थे और मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मोहाली की ओर जा रहे थे। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन रोके जाने के बावजूद जब किसान नहीं रुके तो पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी. જોઈ લીધું ને મિત્રો. એમને પણ જો કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોતાની જ્યાં સરકાર હોય ત્યાં પગલાં લેવા પડતા હોય કોઈ પણ વર્ગ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર, તો એ તો કોઈ પણ જવાબદાર સરકારને લેવા જ પડે કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પગલાં. એટલે એ કોઈ વસ્તુ ખરાબ કરે છે કોઈ પણ સત્તાધારી પાર્ટી, એ વસ્તુ નથી. પરંતુ એવું સાબિત કરવા માટે આ લોકો એની પોતાની રણનીતિના ભાગરૂપે આવે છે પ્રદેશમાં, ગુજરાતમાં આજકાલ વારંવાર. અને એ લોકો શું કરે છે તમે જુઓ છો વખતો વખત. એટલે મારું એ જ કહેવાનું છે કે આવા લોકોથી સાવચેત રહેજો. એમની જ્યાં સત્તા છે ને ત્યાં ખેડૂતો પરેશાન નથી એવું નથી. હાલમાં 2025ની અંદર શું છે એ લોકોની પોઝિશન ને ત્યાં શું ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે, તમે તારીખના બોડિયા સાથે આંદોલનનો હું તમને વિડીયો બતાવું. જુઓ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੋਡਵੇਜ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਧੋਏ ਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਜਾਮੇ ਵੀ ਖਿੱਚੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਾ, ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਉਦੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਦਾਰਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, KMM ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਵਾਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਫਸਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰੇ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ફતેહ। ગુજરાતની અંદર જે આમ આદમી પાર્ટીવાળા ઇકોઝોનનો મુદ્દો લઈને વિસાવદરની અંદર આટા મારે છે ને, એ લોકોને જાણ ખાતર કહી દઉં, પંજાબની અંદર ઓલરેડી સરકારી જમીનો માન સરકારે વેચી નાખી છે અને લેન્ડ પુલિંગનો મુદ્દો ત્યાંના ખેડૂતો ઉઠાવીને રસ્તે ઊભા છે. જુઓ તમે. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰગ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ। જોઈ લીધું. આ વસ્તુ હકીકત છે અને ત્યાંની માન સરકાર પણ કેજરીવાલની કઠપૂતલી જ છે. એ જેટલું કહે ને એટલું જ બોલે. અહીંયા તમને વેમ હોય કે આપણો સિંહ છે તો એ સિંહ બિલાડી જ થઈ જવાનો છે, યાદ રાખજો. આ જુઓ તમે, ત્યાંની માન સરકારની હાલત જુઓ તમે. પીધેલી હાલતમાં એને બોલવાની ભાન નથી, ખેડૂતો પાસે માફી મગવાની વાત કરે છે. જુઓ તમે. मेरी इतनी हाजिरी कबूल कर लेना और अगर किसी किसान के खिलाफ कोई लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफ़ी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूँ, अभी काबिल हूँ। तो गलत हो गया कुछ? જોઈ લીધું મિત્રો. ત્યાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર છે ને પંજાબમાં, ત્યાં ખેડૂતો ઉપર એ લોકો પણ પગલાં લે છે. ખેડૂતો પરેશાન પણ છે ત્યાં પંજાબમાં, તમે બધું જોયું. તો પછી એક ખેડૂતના મુદ્દા પર ગુજરાતની અંદર શું કામે વારંવાર
ઉશ્કેરણી કરે છે ખેડૂતોની. સમજવા જેવું એ છે. હકીકત વસ્તુ એ છે કે એમની પાસે આ વખતે દિલ્હી મોડલ છે નહીં. દિલ્હીમાં સત્તા પણ નથી. દિલ્હીની જનતાએ ફેસલો કરી નાખ્યો છે. હવે એ પણ કહેવાય એવું નથી કે જનતા કા હી ફેસલા માનુંગા. હકીકત આ છે. એટલે આ લોકો પેલા હીરા ઘસુને ઉશ્કેર્યા, પછી આદિવાસીઓને હજી ઉશ્કેરવાનું ચાલુ છે, અને એક તરફ ખેડૂતોને ઉશ્કેરવાનું ચાલુ છે. સાવચેત થઈને રહેજો આવા લોકોથી મિત્રો. સાચી લાગે ને મારી વાત? કરી નાખો વિડીયોને શેર. જય હિન્દ મિત્રો.